নমস্কার, ট্রাইব টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে আমি সুপর্ণা। চোখ রাখবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলিতে। চলতি সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি পদের শপথ নিয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু। এর মধ্যেই নতুন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন কংগ্রেসের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি রাষ্ট্রপতির জায়গায় দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপ্রধানী বলে উল্লেখ করেন। কংগ্রেস সাংসদের এই মন্তব্যকে ঘিরে উত্তাল হলো লোকসভা। শাসক ও বিরোধী দলের বাদানুবাদ হয়ে হট্টগোলে মুলতবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভা। নতুন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি রাষ্ট্রপতির জায়গায় দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপত্নী বলে উল্লেখ করেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তাকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও নির্মলা সীতারামন। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদের দাবি, তিনি মুখ ফসকে ভুল করে এই মন্তব্য করেছেন। এদিন সংসদের অধিবেশন শুরু হতেই উত্তাল হয় লোকসভা। দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তাকে ছোট করতেই কংগ্রেস সাংসদ এই বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি করেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকা একজন মহিলাকে অপমান করার অনুমতি দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি কংগ্রেস নেত্রীকে আদিবাসী বিরোধী, দলিত বিরোধী ও নারী বিরোধী বলেও আখ্যা দেন। राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও সংসদ চত্বরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান। তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ। এর জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর রাষ্ট্রপতি ও দেশের মানুষের কাছে क्षमा चाहा उचित। हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नैने आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका? এদিকে বিতর্ক বাড়তেই কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ক্ষমা চেয়ে বলেন যে তিনি মুখ ফসকে এই মন্তব্য করে ফেলেছেন। তিলকে তাল বানাচ্ছে বিজেপি। মূল্যবৃদ্ধি, অগ্নিপথ প্রকল্প, বেকারত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই বিজেপির এই প্রচেষ্টা। क्या पद है, क्या कद है, इस बारे में मुझे जरा सा भी जानकारी नहीं है। हो सकता कि मिथुन चक्रवर्ती एक मशहूर कलाकार जरूर हैं, डायलॉग देने में माहिर भी हैं और सियासी झूला में झूलने का भी उनका काफ़ी दिलचस्पी भी रही होगी। आपने सुने हैं, कभी टीएमसी, कभी बीजेपी, वो करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। तो ये तो आधिकारिक तौर से तो ये नहीं किया जा सकता। बीजेपी पार्टी की तरफ से इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।
लेकिन एक बात जरूर हम कह सकते कि बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, वो सत्तारूढ़ पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ोड़ मरोड़ करके बनाए गए थे। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে বিতর্ক ও ক্ষমা প্রার্থনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান ইতিমধ্যেই অধীর রঞ্জন চৌধুরী ক্ষমা চেয়েছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।